Kinabuhi sa tao mahanap, ug ang tanang butang iya napatunan. Apan may usa ka butang nga dili kayod mawala, kun mabatunan mo ang kinabuhi sa Dios. Ang kinabuhi ra sa Dios mao'y walay pagkatapos. Siyang bahanding na batunan mao'y atong katagbawan. Siyang pahulay kalinaw sa tanan na mga adlaw. Ihas Ginoo walay butang di mahimo. Tanang butang nga malisod sa tawo himuon na masayon sa Ginoo. Usa siya ang saligan bisan unsang kalisdanan, kay siya muhatag sa tanan tang kinahanglan. Ang kinabuhi ra sa Dios mao'y walay pagkatapos. Siyang bahanding na batunan mao'y atong katagbawan. Okay, mayong aga naman sa aton tanan. Kag kamusta kamo? Merry Christmas sa tanan-tanan. Pasalamat kita sa Ginoo nga makapakigupo naman kita sa inyo pinagi sini nga programa. Walay usang maayo, kay ang tanan kaliwatan ni Adam. Ang kaluoy sa Ginoo kanatuoy na. Gani sa aton dira nga mga maukod nga mga tagpalamati, mayong aga sa inyo tanan. Ay adlaw man ta sa inyo ba no? Walay katandi sa gugma mo, O Dios. Dinhi ka namo nga makasasala. Bisan unsaon wala gayoy mahimo. Mayong aga naman sa tanan-tanan nga mga members sa Bantayan B Fellowship Baptist Church. Mayong aga gid no? Subong man mayong aga sa aton tanan nga mga FB followers nga nagasunod sini nga programa. Malawig nga wala kita maka-live tungod nga wala kita sang internet. Nagapasalamat kita sa Ginoo nga sa gihapon siya gid ang nagahimuno sa aton nga mga kinahanglanon. Mahimo kung wala ang grasya mo, itugyan ko na lang kinabuhi ko. Wala gayoy sama dalay gunug. Mayong aga sa kay Hazel Joy de los Reyes. Mayong aga Pastor, good morning. Subong man sa kay Ma'am Gima Cariando is watching. Good morning, thank you so much. And also good morning man sa kay Pastor Hirado Sicago Jr. is watching. Good morning Pastor. Sa aton nga mga tagpalamati dira no sa may Manduaw, mayong aga dira sa inyo. Dira iya sa may Pinagin. Itugyan ko na lang kinabuhi ko. So, no, may ara kita kisi conference dito sa Pinaginpinan. Sa tanan nga mga taga Imbico, kita-kits kita to karon na. Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM.
nga nagapalayag gikan sa kabukiran sa Bantayan B, Kabangkalan City, Negros Occidental. Ang katuyuan sa Bantayan Community Radio amo ang pagpalapnag sa mayang balita sa aton Ginoong Jesucristo. Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM. Mayo nga aga, habyan, welcome naman sa aton nga programa, ang pagpahanumdom sa pulong sang Dios sa matag adlaw sa aton kabuhi. Upod sa inyo alagad sa kahanginan, Pastor Arnel Medis. Okay, sa liwat mayong aga kag dalayaw gid ang Ginoo sining aga. Good morning sa kay Ma'am Ladis Mami Disailo. Good morning Pastor. Good morning James Lambo. Bawhidlaw man ta sa live mo Pastor Bag. Good morning. Good morning lang da no sa Lambo family. Kada iya sa may purok padyang Kamingawan kag Ma'am Jima Alguna Calambro is watching. Good morning. So sining aga sa aton nga pamalandong sampulong sa Ginoo basahon naton ang Psalms chapter 31. Kag magabasa lang ako sang tatlo lang ka bersikulo. Psalms 31 verse 12-13 kag malumpat kita sa may verse 24 no. Ari siling sampulong sa Ginoo. Ginakalimtan ako sang tanan, subo nga daw napatay ako. Kaangay ako sang buong nga banga nga ila ginhaboy. Mabatian ko ang paghinutikay sang madamo nga mga kaaway. Ang kahadlok naglibot sa akon, nagaplano sila batok sa akon, nga nagapadihot sa pagpatay sa akon. Verse 14, pero nagasalig ako sa imo, Ginoo, ikaw ang akon Dios. Malumpat kita sa verse 24, magpakalig-on kamo kag magpakaisog tanan kamo nga nagalaom sa Ginoo. Ang Ginoo gid magapakamayo sa iyang mga pulong nga aton gin basa sinigid nga aga. Amay nga langit nun, Dios nga balaan, kagamanan. Salamat nga sa piya Ginoo sa mga kabutlayan, sa piya Ginoo sa mga hindi mapaiway nga mga circumstansya. Apang Ginoo, salamat nga karon nga aga nakabalik kami sinigid nga programa. Bisan pa Ginoo nga hindi gid mayong internet. Tungod Ginoo nga I don't know kung ano ang nagakatabo nga hindi gid manami ang internet diri. Pero gapasalamat kami Ginoo nga sa pihak sang mga kakulangan pero may mga ginagamit ikaw Ginoo agod nga mahimun-an ang kinahanglanon agod nga makabalik kami sa live. Lord God, nag-pray kami sa imo nga ikaw ya magapakamayo sa mga tao nga may dagko nga tagipusoon nga may balatyagon Ginoo labi na gid sa ministry nimo. Kabay pa Ginoo ikaw magabalik sa pagpakamayo tungod Ginoo sa ilang nga kaalwan. Lord, nag-pray kami, tagay kami kaalam, tudloy kami, kag pray kami nga kabay mo pulong, paghatag Ginoo sa mo sa encouragement, kag comfort, kag buhi nga paglaom. Sa mo nakabuhi Ginoo. Sining mapiot kag mabudlay karon iya nga kalibutan. Lord, upday kami, gamitay mo lagad. Buksi ang amon tagipusoon ka pangunauna, agud nga magpanamon mo pulong ng pangamuyo. Sa ngalan ni Kristo Jesus, ngamon Dios ka personal nga manluwas. Amen. Okay, so sa liwat mayong aga kag welcome gid no sa aton nga programa ang pagpahanumdom sang pulong sang Dios sa matag adlaw sa aton nga kabuhi kag ini nga programa ginadulong gid sa inyo sang Bantayan B Fellowship Baptist Church no nga nahamtang diri sa Purok Bito, Barangay Bantayan, Kabangkalan City, Inay. Now, sining aga, sa aton nga pagpamalandong, aton kuhaon diri sa Psalms chapter 31. Actually, ining Psalms 31, kung imo lang tawon ang background sini, suno iya sa writer, gen-link ini niya, sang ginhingabot iya si David, sang iya kaugalingon nga anak nga mo si Absalom. Oh? Kag, kanami bala sining aga, ang aton pagkatunan na mo ni trusting God in troubled times. Imo na bala na batyagan
kag na-experiensyahan nga ginkalimtan na ikaw. Na-experiensyahan mo na bala nga ginkalimtan ikaw, hindi lamang nga wala ikaw matalupangdan, kundi nga wala ka na gid ginasapag. As if nga ang imo presensya hindi na importante. Ang imo tingog wala na ginapamatian. Kang imo ngalan wala na sing kabugatan. In other words, na-experiensyahan mo na bala ang ginatawag nga inang ginait sa poira. Kaya bisan ara ka pero daw wala kalambala, no? Nga nagaistorya ka pero wala gid may nagasapak sa imo. Walo ka mo abyan sa sakit kung makabatyag kasi na nga balatyagon. Kaya na-experiensyahan man naton. Nga kibot ka lang nga amo nang gakatabo, no? The same ang nabatyagan ni David, mga kabyanan, sang nagsulat sa sinisang Psalms chapter 31. Nabatyagan niya ini sa iya nga kabuhi. No? Nga wala na sa siya ginharian. Wala na siya ginadayaw. Ginsikway na siya. Kagang pinakamasubo kay ginbaliwala na siya, mga kabyanan, sa mga katauhan nga ara siya palibot. So abyan apang sa piyak sinatanan, si David wala magbiya kang nagpabilin nga nagdayaw kay nagibaya sa Ginoo. Kay kun naton lang tawon, bisan gali ginakalimtan kita iya sa mga abyan naton, sa mga kilala naton, pudumdumon naton nga may Dios kita nga hindi kag wala nagatalikod iya sa aton, kag hindi magpabaya sa aton. Mayari pipila ka mga bagay nga aton pagatunan, trusting God in troubled times. Siling sang verse 12 kag 13 nga ginbasa naton siningaga, siling niya, kinakalimtan ako sang tanan, subo nga daw napatay ako, kaangay ako sang buong nga banga nga ila ginabuhi. Babatian ko ang paghinutikay sang madamo nga mga kaaway, ang kahadlok nagalibot sa akon, nagaplano sila batok sa akon, nga nagapadihot sa pagpatay sa akon. Una, nakita naton diri the pain of rejection. Tuman kasakit. Now, sa aton pa sininga aga, si David na-experiensyahan niya ang ginatawag personal abandonment. Forgotten. Ginkalimtan, ginbaliwala, ginitsapoira. Bisan sinogro nga tao, no? Nga inabalang kabalo ka nga abyan nimo sila. Kabalo ka nga kilala nimo sila. Kag kabalo man ikaw nga kakilala sila sa imo. Pero nga hindi kanila, ginbaliwala kanila. Labi na pinakasakit, no, kung i-abandon ka bala sa imo pamilya. I-abandon ka bala sang ginasaligan mo gid nga siling mo, amo gini nga mga tao ang makabulig sa akon, amo ni mga tao nga masaligan nga mapalapitan na akon. Pero inablang, no? Ini na-experiensyahan ni David ang ginatawag personal abandonment. Dita ni mo sa kabuhi ni David sang baliwala siya, ara siya sa latagot. In fact, kung basahon nimo diri sa alinon nimo sa may verse number 5, ara dira ginambal niya nga ang iya ginahimo nagahilibion, nagalipot ang iya kabuhi tungod sa mga pagbakpo. Grabe nga kasakit. Siya personally ginsikway kag ginbaliwala sa mga tao nga kontani amo ang magabulig, mga tao nga amo ang nakakilala sa iya. Abyan masakit matuod. Kunina nga mga bagay ma-experiensyahan nato. Ikaduha, hindi lamang naka-experiensya siya sa ginatawag personal abandonment, ang ari pagid sa may verse 13, ang masubo pagid kay nakabatyag siya sa ginatawag public reproach. No? Kinabalang ginapakahuyan siya sa iyang mga kaaway. Grabe, no? Kung imulan tawon, ti ayhan, ano ayan ang balatyago, no? Kung abi sa imo karon ibutang nimo ang imo sapatos sa kabuhi ni David, pagtapos madamo ang nagapabati-bati sa imo nga
Kinanglan ini nga tao hindi na magdugay, kinanglan ini nga tao no hindi. Ang ginapakahuyan sa diri sang iyang nga mga kaaway. Ha? Ngara sa palibot niya, siling sa verse number 13, no? Babatian ko ang mga paginutikay sang madamo nga mga kaaway. Ang kahadlok nagalibot sa akon, nagaplano sila batok sa akon, nga nagapadihot sa pagpatay sa akon. Just imagine mga kabyanan. Amo na ang nangin balatyago ni David tungod nga madamo sa iya palibot labi ni mga kaaway nga nagapakahuya sa iya, nagapakanubo sa iya, nagadaog-daog sa iya. Amo na makita naton diri the pain of rejection. And then ikatatlo, ano pag makita naton sa iya? Verse 13 sa gyapon, persistent threat. Nagapadayon sa paghingabot sa iya. Kabulo ka mo mga kabyanan, ining tatlo bala. Ining personal abandonment, ining public reproach, ining persistent threat, kung imo lang tawon. Hindi masiling naton mild discomfort lang. Kaya nang daw kanabaw lang bala nga kahuyanan, hindi ni. This is emotional isolation, kag social rejection, and physical danger. Hindi nilawag-lahog nga balatsyagon mga kabyanan. Pag hindi nilawag-lahog nga kaimtangan sa kabuhi isang tao, kung mabatsagan mo ni, kung ma-experiensyahan mo ni, kita mo anong nagkakatabo bala kung may mga tao nga nagkakatabo ang kasubong sinisila, anong ila last recourse? Ila kuhaon, ila oton, ang ila kaugalingon nga kamo. Pero si David wala nagpabilin diri. Wala siya. Even though nga ini nabatyagan niya. Kaya pinakasubo mo pag inyo, some of us know this feeling well. Kung siling na akong kagina, kung ini ma-experiencehan mo. Labi na gid ko ng imo pamilya, magsikway sa imo. Ang imo mga abyan, hindi ka maintindihan. Pero abyan dugmo mo naton. Kung ginsikway man kita, kung ginbaliwala man kita sa mga tao nga kilala naton, always remember, ang Dios hindi iya magsikway sa aton. Ang Ginoo hindi iya magbiya sa aton. Ang Ginoo hindi magpabaya sa aton. That is why mga kabyanan, sa tapos nga nabatyagan ini ni David, ining tuman kasakit kapag sikway, anong iya ginimo? Verse 14 lang tawabla. Down to verse number 18, ano iya ginimo? Sabi na git verse 14, siling niya dire. Pero nagasalig ako sa imo, o Ginoo, ikaw ang akon Diyos. Kataho mga kabyanan sa kabuhi ni David. Nagsugod siya sa isa ka pinakamataom or powerful words sa iya kabuhi. Naginkawa sa iya mga bibig. Ano ini? But I trust in you, O Lord. Bot singanon mga kabyanan, sa pihak sang kasakit nga nabatyagan ni David, ikadua nga makita naton diri. Nagpalapit kag nagpangamuyo kag nagsalig siya personally sa Ginoo. Despite how he feels, despite what others say, David chooses trust the Lord. Kasi ang iban nga tao nagsikway na sa iya Bisan pang iya pamilya, bisan pang iya nga mga abyan. Nagsikway na sa iya, so that is why hiling ni David, but I trust in you, Lord. Kay man, wala na sa pinakamanami amang magsalig sa Ginoo. Meaning, makita natin sa kabuhi ni David, ara ginatawag personal trust. Kung nakabatyag sa personal abandonment, pero ang kanami sa iya kay nga, ara man sa ginatawag personal trust. I say, you are my God. Bot ganon abyan, amo na no? Kung may mga tao gid man nga mag-abandon sa aton, may mga tao gid man nga magsikway sa aton, kung ibaliwala gid man kita, domdomon naton nga may Dios kita ya nga masaligan. May Dios kita ya nga dalangpan, may Dios kita nga mapalapitan. Siling sa verse 15, siling niya diri, yara ako sa gihapon sa imo mga kamot, luwasa ako sa akon mga kaway, kag sa mga nagahingabot sa akon.
Bot nga nun mga kabyanan, diri sa verse 15. Hindi lang kami aragal si David nga personal trust, kundi mga kabyanan, iyagin surrender ang tanan sa Ginoo. Tungod kay may pagsalig sa Dios, gin surrender niya ang iya kabugusan sa iya kabuhi dira sa Ginoo. Bot nga nun mo ni mga kabyanan, sa paghambal niya, yara ako sa gihapon sa imong mga kamot. Nagapakita ini makabiyanan nga si David na kay balosa sang iya nga nagligad, kay balosa sang iya present time, kay balosa sang iya palabuton. Bot siya ganun makabiyanan nga ang tanan sa iya kabuhi ginsalig niya sa gahom sang Dios. Hindi kabalo ka mo makabiyanan. Ang Ginoo mo laman may kontrol sa aton kabuhi. Kita wala. Ginoo lang na may kontrol. No? Kaya mo na nga si David gintugyan niya tanan. And then, pag-abot sa verse 16, anong ihambal? Ako imo alagad, ipakita ang imo kaayo sa akon, luwasa ako tungod sang imo mapinadayunon, gagugma. Anong ginpangayo ni David? Deliverance. Luwasa ako. Kung naabyan, kung kita bala nimo, no? Ano bala ang bala siya kung sa isa kamay, kung ang isa ka anak magpalapit sa iya? Mag-ayo sa iya, hindi bala ara ang tuman nga kaluoy. Kaya ano ginahimo sa kamay? Ano ginahimo sa Dios? Tiyan mo na nga si David, nangayo sa Ginoo, kaya luwasa ako. Pag-abot pagkit sa verse 17, ano ang balya? Nagapanawag ako sa imo, Ginoo, hindi pagitugot nga mahuyan ako, kabay nga mahuyan ang mga malaot, kagabay nga maghipo sila dito sa kalibutan sang mga patay. Kaya mahagpon mo na. Amo na yung pangayo ni David Deliverance and mercy. Yan tani, Lord, hindi mga kaaway ko maghipos dito sa doog sa mga patay. Hindi grabe na paghingabot sa iya mo. No? Verse 18, ano pagin? Saling niya, pahipusa ang mga butigon, ang tanan nga mga hambog, kag mga bugalon nga nagatamay sa mga tao nga matarong. Pahipusa. Kaya kita ni mo blabyan, no? Sa aton pa mo ni gali. Sa kabuhi na ton, kung ara ang pagbaliwala, ara ang paghingabot, sa aton na kabuhi, itok yan kag isalig sa mga kamot sa Ginoo. Sa aton pa sa piyak sa paghingabot kapag baliwala sa kabuhi ni David, labi na gito hingabot sa iya, no? Kaya mga kaway, si David wala iya nagbalos sa iya kaugalingon nga kamot. Ano ginimo ni David? Kintogan niya sa Ginoo ang tanan. He places justice in God's hands. Man kanami kung ang ginawa mo yung magdihon, amo yung magpatigayon, amo yung ang masiling naton magbulig sa imo nga ginadaog-daog nga ginahingabot. Bot siya noon ang ginimo ni David sa pihak sa mga paghingabot, nagpangamuyo siya sa Ginoo. Nagdangop siya sa Ginoo, nagpalapit siya sa Ginoo. Kay dumdumon naton amo ni. Prayer does not always change circumstances immediately, but it always reorients the heart. So, no? Sa aton pa, gina-orient sang Ginoo nga aton nga tagipusoon nga sang aton nga paglantaw sa kadakuon sa problema naton, balinon sang Ginoo nga aton panulok sa iya nga Dios nga labing dako kagamanan sa mga problema nga ginaatubang naton. So ano ang natabo tungod kay sa piyak sang kasakit, sa piyak sang kahadlok, gintugyan ni David sa Ginoo, ginpangamuyo niya sa Ginoo. Anong natabo? Verse 19 kag 20. Hari, siling niya, daw ano ka makatilingala ang maayo nga mga butang nga imo gintigana sa mga nagapasidungog sa imo. Ang tasatagsa na kay balos ang imo kayo. Kung paano mo ginapinan ang mga nagasalig sa imo. Gintipigan mo sila nga hindi maano sa imo atubang, batok sa mga plano sa mga tao. Gintago mo sila agud hindi maano sa mga pagpasipala sang ila
mga kaaway. Ano ang natabo tungod kay gintugyan ni David sa Dios? Ang tanan, nakita niya ang pagtipig kagkayo sang Dios sa mga tao nga nagapanawag sa iya. No? Di mo bala makita. Tubot siya ganon, tungod kay gintugyan na ni David ang tanan sa Dios, ang masunod kay ginimo niya, nagdayaw sa Dios. Nagdayaw sa Ginoo. Eh, di rin niya describe ang kaayos ang Dios sa tatlo ka bagay. Paano niya describe una? Verse number 19. Amana na nga daan sang Dios ang tanan nga nagapanawag sa iya. Ano ang bala? Verse number 19? Daw ano ka mga tilingala ang maayo nga mga butang nga imo gintigana sa mga nagapasidungog sa imo. Prepared goodness. Hindi lamang prepared goodness na verse 20, natawagin ni nga public goodness. Kaya nga man, aling niya, pinatipigan mo sila nga hindi maano sa imo atubang. Patok sa mga plano sa mga tao. Hintago mo sila ako hindi maano sa mga nagapasipala sang ila. Mga pasipala sang ila kaaway. O siya nun mga kabyanan, dirigali natin makita nga ang Ginoo wala gyud kapabaya kung nagapalapit ka. Kung hindi ka pagpabayaan, hindi ka pagpatumbayaan. Ang Dios nagatipig sa imo sa akon. Ang Dios nagapanalipod sa imo sa akon, sa aton tanan. Agad hindi kita maano sa mga pagingabot. O hindi kita maano sa mga plano, sa mga malaot ng mga tao. Yan, ano ginimo pag ni David? Hindayaw niya, adayon ang Diyos. Kaya kung mo tanawon siling sa verse 21 to 22, siling nga diri. Dayawan ninyo ang Ginoo. Daw ano ka makatilingala ang pagkakita niya sang iyakog, ang pagpakita niya sang iyakog masakon. Sang gintibon ako sang ginsalakay, tuod no? Lingyaw, dayawan ninyo ang Ginoo. Daw ano ka makatilingala ang pagpakita niya sang iyakugma sa akon. Ipakita gyud sa Ginoo sa kay David ang iyang pagikugma. Verse 22, hinadlukan gid ako kag nagkauna-una nga gintabog muna ako sa imo atubang. Pero ginpamatian mo ang akon pagpanawag sa pagpangayo ko sa imo sang bulig. Verse 23, higugmaan ninyo ang Ginoo, tanan kamo nga mga matutom. Ang mga matutom ginaapinan sang Ginoo, pero ang mga bugalon iya ginasilutan sing tama gid. Tungod nga si David nagpabilin sa Ginoo. Anong iambal? Ikaw kag ako magpabilin ka magpadayon na magpalapit sa presensya sa Ginoo. Nga, abyan, hari diri ang pagigugma sa Ginoo na wala sing kulang. Ano ginimo sa Ginoo sa kalibutan? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kinatagan niya yung bugtunganan. Amo nang pagigugma sang Diyos sa aton. Amo nang nga pabilin kita sa Diyos. Kaya hindi lamang pagigugma, kundi ang paglaom nga ara sa Ginoo naton. For the Lord preserves the faithful. God gives those who keep trusting Him. Gina-preserve sang Diyos ang mga matutom sa iya. That is why siling ni David sa verse 24, magpakalig-on kamo kag magpakaisog tanan kamo nga nagalaom sa Ginoo. Be of good courage, and it shall strengthen your heart. Buti ka nun magpakaisog, magpadayon kita sa Ginoo. Ang Ginoo wala nagapabaya pag wala nagapatumbay. In other words, sa sining aga abyan o to kinigugma sa Ginoo, Psalms 31 verse 12 to 24 nagatudlo ini sa aton sang isa ka malig-on kagamhanan nga paglaom. Ano ini? Tumdo mo naton nga tuod ang kasakit magaabot, ang pagsikway magaabot, pero dumdum mo naton kamo ini sa aton nga kabuhi. But God remains faithful.
magapabilin nga matutom. If you are hurting today, kung ikaw nasakitan sining adlaw, kagapon, or nagligad, o saan pa, kung padayon ang kasakit nga gaabot sa itong tagipuson, trust Him with your time. Run to Him in prayer. Rest in His goodness. Praise Him for His preservation. Persevere with courage. Kaya nga, still in Numbers 24, magpakalikon ka mo, magpakaisog, tanan ka mo, nga naglaom sa Ginoo. Kaya still in Numbers 23, hinigugma ninyo ang Ginoo, tanan ka mo nga mga matutom, sila higugmaan ninyo ang Ginoo, tanan ka mga matutom, ang mga matutom, ginaapinan sa Ginoo. Pero, ang mga bugalon, iya, ginasilutan, sing tama, git. But sing ano nabiyan siningaga, ikaw kagako, maka-experience man sang pagpasipala, maka-experience man sang ginatawag pagsikway, pagbaliwala, hindi kita magkaluya. Padayon kita. Padayon kita nga magadayaw sa Ginoo. Padayon kita nga magasalig sa Ginoo. Kaya ginapamatian sa Ginoo ang nagapalapit sa iya. Kapag ginasumpo sang Dios ang mga bugalon. Botsing ano nabiyan siningaga. Ikaw kagako, magpadayon ka magpabilin sa pag-alagad sa Ginoo. Bisan pa, may mga kasakitan, may mga kabudlayan, kag may mga paghingabot, kag may mga pagpasipala. Padayon kita, kay ang Ginoo, amo ang magabalos. Kag ang Ginoo, amo yang magapangita sa pamagi. Agod kay na, malampuasan natin. Kabay pa, nga sa siningagab yan. Ikaw kagako magdangog sa Ginoo, hindi magpalayo, hindi magbiya. Kay agot, hindi ikaw pagpabayaan sa Ginoo. Amay nga langit noon, salamat siningaga sa kabuhi ni David. Ang pulong sa Ginoo nga nag-remind sa amon. Bisan pa Ginoo galing, isikway kami sa pamilya, mga ambiyan, hindi kami pagsapakon, kasi palahan kami. Lord, ara gali ikaw nga nagapamati ka nakakita sina nga sitwasyon. Gani Lord, tugyan na mo sa imo. Ilabi na Ginoo ining mga matinaas-taason, mga bugalon. Kabay pa Ginoo nga ila matalupangdan nga ikaw Dios. Nagara ikaw nga nakakita kag nagamati. Gani Lord, gapray kami. Pabilin ikaw nga magahatag sa amon sang pusog. Nga magapabilin kami Ginoo nga mapainobsanon. Nga magapabilin nga magasalig nga magalaom dira sa imo. Lord God, siningan law imo makanakan ang Imbiko organisasyon tipon dito sa Pinakinpinan pag hiwat namon Ginoo sa KC conference ni nga tuig. Kabay pa Ginoo nga ikaw maghatag sang safety sa tagsa-tagsa sa pag-travel kapag imuno sa kinanglanon sa tagsa-tagsa nga maka-fellowship Ginoo ang mga pamatanon agi sa pagpamati sa imong mga pulo. Imo ning kinanglanon namon Lord sininga adlaw, sininga semana, at ang ginasalig to ka namon sa imo sinigid nga aga. Thank you so much Lord nga nakabalik kami sa mga Facebook Live sininga aga. Kabay pa nga mga padayon ini, tugtog nga ikaw magkakariluan. Di kami sininga adlaw, tanan sa to ka namon sa imo, sumbong amon Dios nga pasamon lasan pangamuyo. Amen. Happy birthday sa mga naga-birthday sinigid nga adlaw kag belated happy birthday sa tanan nga nag-birthday kagapon. In advance happy birthday sa mga birthday pabuas. Ang Ginoo gid magapakamayo sa inyo. Happy birthday. God bless you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday.
Okay, mayong aga kag madamo gid nga salamat sa inyo pag-upod kapag pag-iupod sa aton nga programa sinigit nga aga. Kag dalay ng Ginoo nga bisan malawig nga wala kita nagaplanay pero nakabalik man kita subong aga ano. So dalay ako kita Ginoo. Good morning sa kay Ma'am Pantonia Roslyn. Good morning Pastor. God bless. Good morning. Kamusta na no? Merry Christmas in advance Happy New Year. And also sa kay Ihada PB Costilo Paulan. Good morning Pastor. Good morning. Jubilin E Maghari. Good morning Pastor. Good morning. Kag Serious Sibio Malakapay. Good morning Pastor. Have a blessing morning. Kita-kits na lang sa Kisi Conference Pastor. Sige no? So kita-kits na lang tayo na no? Kag Princess Obreros. Good morning Pastor. Good morning. Thank you so much for watching. Madam Milapos. Good morning Pastor. Good morning man. No? Thank you so much. Jing Romano Kadilig. Good morning Pastor. Watching live here in Proper Pandanon. Bao Kadilig family no. Good morning dira sa may Pandanon. Kag RJ Romano, may agaman dira, no? Sa may Gumatos, kag Anali Digit dira sa may Tahili. And also, good morning man sa kay Joy Calderon. Mayong aga, Pastor. Bago mayong aga man, no? Thank you so much for watching. And then, kay Sir Angelo Riz, mayong aga man dira sa may Kabangkalan. Kay nang Nikki Toledano, mayong aga. Sa kay nung Nunik, mayong aga. Manay Bilma, mayong aga man dira. Kag Izada Rosario, good morning, Pastor. God bless. Good morning. Thank you so much for watching. Ma'am Jima Alguna Calambro, good morning Pastor Midis. Merry Christmas, God bless my internet kidman. Amo gani no. Pasalamat kita sa Ginoo pero medyo ga loading pero sige lang ano, importante nga may internet Samuel Buenaflor, salamat gid sa Ginoo nagbalik liwat ang helikoton sa Ginoo sa kahanginan, purihin ang Panginoon gani sir no. So thank you so much gid sa inyo nga pangamuyo no. Paray lang kita sa pagpangamuyo. James Lambo, bao idlaw man ta sa imo live Pastor ba. Good morning. Gani no. Thank you so much gidira sa inyo. Ma'am Ladisma Midisailo, good morning Pastor. Good morning. Kag Pastor Hirado Sigago Jr. And then tanan-tanan no nga naga upod kay nagpag-upod kag Ma'am G Magariando may nga agama no nga naga pag-upod man sa aton sa sinigit nga aga. Sa mga naga-share sa aton live, salamat gid. Kag makita man ninyo ang aton after sini makita ninyo ang aton mga live no dira iya sa may aton nga YouTube channel Arnel Midis no ang aton nga YouTube channel. So please subscribe kag i-share nyo lang ano ang aton nga YouTube channel kay dira ninyo makita ang aton mga live sa matag adlaw gid nga tanan. So salamat gid kay sa tanan-tanan nga mga taga Imbico. Kita-kits kita sa Pinaginpinan. Nang Nonoy Melinda Torres, good morning Pastor, good morning sa kanang Lumi, may aga Mandra, sa kay Bambi, may aga sa kay Bibit, may aga. Thank you so much, Merry Christmas, kag sa tanan-tanan, no? Mami Sorbito Anilo, good morning Pastor, God bless. You more, kag sa tanan nga nagapalamati, Merry Christmas sa tanan, nga kag sa imo pamilya. Thank you so much man, Merry Christmas Mandra sa inyo mama, God bless also. So, salamat gid, ang inyo kubos nga lagad sa kanginan, Pastor Arnel Midis ang Bantayan B Fellowship Baptist Church, no? Good morning gid sa tanan. Labi na gid sa may Lambo. Good morning. Ang mga nagamati dira sa aton sa may Manban, may aga man dira. Kag sa may Manduaw, may aga dira sa inyo. So, salamat. Kita-kits man kita sa madusunod, madason nga programa sini gyapon nga kaagahon. Ang aga sa tanan nga mga members sang Bantayan B Fellowship Baptist Church. Good morning sa kay Alex Quilio nga nagapamati man sa aton siningaga. Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM.